Welcome to Boral News. 48 Assam State Inter-District Weightlifting Championship held in Haflong. I request to felicitate both Zakir Khan sir and Babajyoti Goswami sir also. Thank you so much. And I request all the gentlemen to kindly take their seats. And I request the felicitation team to felicitate all the officials down there. The 48th Assam State Inter-District Weightlifting Championship in affiliation with Indian Weightlifting Association is held here in Haflong, Dima Hasao at District Library Auditorium since Saturday. The program was organized by Dima Hasao Weightlifting Association under aegis of Assam Weightlifting Association. The program started on Saturday evening by its meeting by the technical members of Dima Hasao Weightlifting Association. However, it was formally inaugurated on Sunday morning by hoisting of flag by Baban Goswami, General Secretary to Indian Weightlifting Association and others. The program was formally kicked off by Titi Daulagupu, President of Dima Hasao District Sport Association, followed by demonstration of yoga by the youth of Haflong. আপোনালোকে জানে আজি ইয়াতে 48 Assam State Weightlifting Championship আমি হাফলঙত কৰিবলৈ ওলাইছো। The program will be followed by series of weightlifting competition for 3 different categories for both male and female, like youth, junior and seniors respectively. আমি আৰম্ভ কৰিছো অল দা প্লেয়াৰ্স সকলো খেলুৱৈকে লাইন আপৰ কাৰণে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। টেকনিক্যাল কন্ট্ৰোলাৰ ঋতু গগৈ সকলো প্লেয়াৰক মঞ্চলৈ লৈ আহক। On the day, many enthusiast athletes, including dignitaries like Rishikesh Upadhyay, Vice President to Dima Hasao Weightlifting Association, and over 200 participants from different districts of the state took part in the program.
Good lift. Next step. Down. Good lift. Down. Good lift. Followed by Junmoni Boru. Down. Good lift. Next step. Down. Good lift. Next step. Down. Good lift. Next step. Good lift. Down. No lift. हाँ देखिए, ये चीज़ तो हम जैसे कल भी बोला था, तो ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम होना था अक्टूबर में। तो उस टाइम में 2019 में जब AGM हुआ आसाम वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का गुवाहाटी में, तो उस टाइम में वो लोग हम लोग को बोला कि आप लोग भी 48 इंटर डिस्ट्रिक्ट आसाम वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप कीजिए। तो हमने बोला कि ठीक है, हम लोग कर लेंगे। दैट टाइम कोविड का कोई स्टार्टिंग हुआ नहीं था, तो आफ्टर दैट कोविड आ गया। तो जैसे मैंने बताया अक्टूबर में होना था इसको, पर अल्टीमेटली जाके सक्सेसफुल एक डेट मिल गया हमको 26 to 29 ऑफ दिसंबर 2020। तो इसको लेके हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि आज में जैसे आपको बाबूजी सर ने बताया कि आज ओपनिंग सेरेमनी भी सुबह फ्लैग होस्टिंग से हुआ, कल शाम तक सब प्लेयर्स लोग आ चुके थे। जैसे कि सर ने बताया कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से फ्रॉम ऑल ओवर असम सभी आ चुके हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स, नेशनल प्लेयर्स सभी आ चुके हैं। एंड बाकी तो सब कुछ ठीक है। इट्स अ टीम एफर्ट, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेस टू ऑल द प्लेयर्स, इट्स अ टीम एफर्ट। जो टीम एफर्ट है उसको लेके हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और अभी लगता है कि अनदर 2 डेज है, उसमें अच्छा से जाएगा, और सभी का बेस्ट विशेस लेते हुए हम लोग चल रहे हैं बस। डेफिनेटली क्योंकि देखिए ना, 2015 का बात है, हम लोग ने 43rd ऑल असम बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप भी किया था यहाँ पे। दैट वाज ए बिग सक्सेस। सो उसको लेते हुए आफ्टर 5 years नो डाउट, बट ये जैसे कि टेक्निकल गेम है, प्योर टेक्निकल गेम, जैसे पहले बताया कि इवन 1 kg भी नहीं उठा सकता हम लोग विदाउट द टेक्निक्स। सो इसको लेके बेसिकली हम लोग का एक प्लेयर है जो साई में भी खेल के आ चुका है, खेलो इंडिया में भी खेला है। सो लोंगमाइले है, ही इज़ फ्रॉम कालाचान, वो हम लोग का बडिंग टैलेंट है। सो उसको एक रोल मॉडल है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। जैसे कि वेट लिफ्टिंग में बहुत अपना वो है कि इन फ्यूचर्स को बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेके हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर्स जो हैं, जैसे इनका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी बिल्ड है, वो वेट लिफ्टिंग के लिए फिट है। ट्राइबल पीपल फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट जो फिट है वेट लिफ्टिंग के लिए, उसको इंस्पिरेशन देने के लिए, जैसे कि लोंगमाइले को आगे रखते हुए उसको रोल मॉडल बना के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग को ये देखिए, इन ड्यू कोर्स, जैसे कि इन ड्यू कोर्स आगे आज से 2-4 साल 5 साल के बाद हमारे यहाँ ज़रूर बहुत सारे वेट लिफ्टर पैदा होंगे और दिमाग का नाम रोशन करेंगे। ज़रूर देखिए, एक जगह में कंसंट्रेशन करके नहीं होगा, बिकॉज बडिंग टैलेंट्स, जैसे कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने भी कहा है, जैसे कि रूरल ओलंपिक्स, ग्रास रूट ओलंपिक का मतलब हो गया कि आपको विलेज लेवल से प्लेयर्स को चूज करना है। जैसे कि ग्रास रूट ओलंपिक का मेन एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हिमा दास। तो हिमा दास को तो पहले कोई जानता नहीं था, बट ग्रास रूट टैलेंट से जब ग्रास रूट से लिया गया है
तभी सक्सेस होके वो आगे बढ़ चुकी है, अभी कितने बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं। तो वैसे ही वही प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए ओनली कंसंट्रेशन हाफलोंग में देखिए या बिगर टाउन ऑफ दिमा हासाओ में देखिए नहीं होगा, हम लोग विलेज लेवल में घुसना पड़ेगा, हम लोग को टैलेंट ढूंढना पड़ेगा, तो अभी हम लोग इसमें सक्सेस हो जाएंगे, तभी यहाँ से स्टेट प्लेयर्स, नेशनल प्लेयर्स, हमको लगता है इंटरनेशनल प्लेयर्स भी निकलेगा। চাওক আজি আমাৰ 48 আসাম ষ্টেট ৱেইট লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফলঙত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াতে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই যে আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ যাব, আমাৰ যিখিনি পটেঞ্চিয়েল আছে, নেচাৰেল পটেঞ্চিয়েল আছে, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াতে পটেঞ্চিয়েল মানে কি বহুতো আমাৰ বাৰ্ডিং টেলেণ্টছ আছে, আৰু সেইটো আশা ৰাখি আমি আসাম ৱেইট লিফটিং এছ'চিয়েশ্যনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ ডিমা হাছাও ৱেইট লিফটিং এছ'চিয়েশ্যন আমাৰ ঋষিকেশ উপাধ্যায়, পংকজ ভট্টাচাৰ্য যিহেতু আছিলে, তেওঁলোকক আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকে এখন ৱেইট লিফটিং পাতক, কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে নেচাৰেল বিল্ড মানে আছে, আমাৰ নেচাৰেলি ফিজিকেলি ফিট ল'ৰা ছোৱালী আছে, কিন্তু তেওঁলোকে মানে আপগ্ৰেড হ'ব পৰা নাই ডিউ টু মানে প্লেটফৰ্ম এখন পোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাই তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰি লৈছে, আৰু আজি ইয়াতে সুন্দৰভাৱে আজি প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হৈছে। আৰু তেওঁলোকে টেকনিকেলি অলপ চাউণ্ড নহয়, কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগতে ৱেইট লিফটিং পতা নাই। ৱেইট লিফটিং ইজ এ ভেৰি টেকনিকেল গেম, অল্ডেষ্ট অলিম্পিক গেম। গতিকে আমাৰ টেকনিকেলি আমি কামখিনি কৰি লৈছোঁ, এতিয়া আমাৰ খেল আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু খুব সুন্দৰভাৱে হৈছে, খুব এৰেঞ্জমেণ্ট খুব ভাল হৈছে। প্লাছ আমাৰ তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ ইতিহাসত, স্পৰ্টছৰ ইতিহাসত আমাৰ ৱেইট লিফটিং অফিচিয়েলছবিলাক ব্লেজাৰ এটা অফাৰ কৰিছে, এইটো অসমৰ হিষ্ট্ৰীত এটা নাম, মানে খুব ভাল কাম এটা হৈছে, এইটো মানে কোনো ভবা নাছিলোঁ। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ ইয়াতে যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট আমাৰ ইউথ, আণ্ডাৰ 17, জুনিয়ৰ, আণ্ডাৰ 20 আৰু ছিনিয়ৰ্ছ, এই তিনিটা আমাৰ ইভেণ্টত ইয়াতে খেল হৈ আছে। আৰু এই খেলত ওমেন, মেন, বইজ, গাৰ্লছ গোটেইখিনি আছে। আৰু ইয়াতে অসমৰ প্ৰায়ভাগ ডিষ্ট্ৰিক্ট যেনেকৈ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, তাৰপিছত আপোনাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি, শোণিতপুৰ, শিৱসাগৰ, ধনচিৰি, গোলাঘাট, তাৰপিছত চৰাইদেউ, এই গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তাৰপিছত নগাঁও, আমাৰ ডিমা হাছাওটো আছেই, কামৰূপ, গুৱাহাটী, আমাৰ প্ৰায়খিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে পাৰ্টিচিপেণ্ট আমাৰ ইয়াতে আহিছে। আৰু ৱেইট লিফটিংটো টেকনিকেল গেম, মই আগেই কৈছোঁ যে ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অৰ্গেনাইজিঙতে ইয়াতে মাত্ৰ এটা ৱেইট লিফটাৰ আছে, হয়, তাৰমানে কি সেইটোৱে টেকনিকেল গেম, পিয়ৰলি টেকনিকেল গেম। এনেকুৱা খেল নহয় যে যেনেকৈ আমি এথলেটিক্সত, যিকোনো মানে এথলেটিক্সত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে, মেবি লাষ্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে। কিন্তু ৱেইট লিফটিং যে এনেকুৱা এটা টেকনিকেল গেম য'তে 1 কেজি উঠাব নোৱাৰে মানুহে যদি উইদাউট টেকনিক। গতিকে আমাৰ অলপ কোচৰ কম আছে, টেকনিকেল আমাৰ যেনেকৈ ইকুইপমেণ্টছৰ অলপমান অভাৱ আছে, সেইখিনি যেতিয়া ফুলফিল হৈ যাব। আমাৰ সুন্দৰ ষ্টেডিয়াম বনি আছে DSAৰ, তাতে যদি আপোনালোকে এটা ৰুম ল'ব পাৰে ভালকৈ, ৱেইট লিফটিঙৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং, আমাৰ কোচ আহিব, ইকুইপমেণ্টছ আহিব, খুব ভাল হ'ব। ইয়াতে ভাল পটেঞ্চিয়েল আছে ডিমা হাছাওত, মানে হাফলঙত বহুত ভাল হ'ব। আৰু আমাৰ এই কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে এয়া 40 আৰু 45 কেজি ওমেনৰ, বইজ এণ্ড ওমেন কি গাৰ্লছ এণ্ড ওমেনৰ আমাৰ হৈ আছে। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগিতাখন আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে, ফৰ্মেলি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছে ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী টি দাওলাগাপু ডাঙৰীয়া, তেখেতে আজি আমাৰ খেলখন অ'পেনিং কৰিলে। আৰু ফ্লেগ হোষ্টিঙো হৈছিলে, আমাৰ ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিখিনি ফ্লেগ আছিলে, ফ্লেগ হোষ্ট কৰিছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছাম ৱেইট লিফটিং এছ'চিয়েশ্যন ঋষিকেশ উপাধ্যায়, আৰু যিটো অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিছে টি দাওলাগাপু ন। গতিকে আমাৰ খুব সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু আমি দুদিন আৰু আছে। আৰু আজি যেতিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল, ওৱান ছিৰিজ বিগিন, খুব সুন্দৰভাৱে খতম হ'ব। Reporting by Suraj Burman and Basanta Podal, Bareil News. Good play.